राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकर गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते यतिगिरिं यद्रूपाचमं वंदे परमानंद माधवं। से ही भक्तवत्सल भगवान को जय, मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लक्ष्मण लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, सीता देवी की जय, हनुमान जी की जय, मोर श्रोता बंधु मान को जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, से झंकड़वासिनी माँ शरण को जय। आमर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। आपण मैंने पूर्व अध्याय शुणी राजा मैंने कथबार्ता होती बहुमूल्य बड़ लुहा हेले भी तार मूल्य बहुत कम। बलि राजा अत्यंत बलिष्ठ बहुत धनी किंतु बामन अत्यंत बालक एते छोट पिला है ताकू पाताल को चापिदेले। अत्यंत शिशु प्रहलाद विष्णु को संतुष्ट कले। सारा समुद्र को जड़े लोक अगस्त्य ऋषि शोषिदेले। तेणु दैवलान्वित नान्यबल तेणु तांकर जदि सामर्थ्य न था सी जाई न थांते। माने राजा माने कथबार्ता होती राम का विषय। रामकर जदि सामर्थ्य न था सी सेठी जाई न थांते। ये कथा न शुणु राम लक्ष्मण धनु पाखरे जाई पहुँची गले। तेणे सीता छात उपरे सखीगण सांगरे धरी आनंद मनरे धनुभग्न देखापी बसी। राम लक्ष्मण का सुंदर रूप देखी जड़े सखी सीता को कहूँ आग प्रिय हे प्रिय सखी देखनी देखनी कि अपूर्व सुंदर मूर्ति शिवधनु भांगा को छिड़ा होती। जाहो सीए तुमपाई योग्य कर। एते दिन पर भगवान तुमको सहायले तुमर जदि भाग्य थिब ये बर तुमको प्राप्ति हो। तुम्हें जदि यांकु विवाह हेब ना ठीक लक्ष्मीनारायण परी देखा। सखी मुखर सीता एक कथा शुणी निरीक्षण करी चाहिए तापर कहले सखी जड़े तो श्यामल वर्ण जड़े गौर वर्ण किए राम किए लक्ष्मण केउं देश घर केउं राजा से माने पुत्र। मु देखला परे मो मन कहीं अस्थिर होउची। कंदर्प रूप को धारण करी आसिचंती कि एक सीता सखी कहते। तो बयस कम जना पड़ुची छोट छोट गोड़ हाथ से हाथ में कौन धनु टेकिकी गुण दे पारिबे कि सुखठर पण मो बापा करिसेंती। केते बलवंत राजा गले। शिवधनु तो बहुत ओजन बहुत टाण तांकर तो सुकोमल देह से कथा जाए तांको रूप देखिकी मोर लोभ आउ छाड़ूनी। सतर कौन धनु भांगे कि मत बह कि सेठी मनमाया चखी थिला। शुणिकी कहला हे प्राण मितणी जमा मन दुख करना। ये दुई हेले अयोध्यार राजा दशरथ पुत्र जी नवघन श्यामल वर्ण
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଦେହକାନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତୋ କର୍ମକୁ ତ ବିହି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ତୋର ପତି ହେବେ। ମନମାୟା କଥା ଶୁଣି ସୀତା କହିଲେ, ତୋ କହିବା କଥା ଶୁଭ ହେଉ। ତାପରେ ସୀତା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଧାତା ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖାଇ ହରଣ କରି ନେଇଯିବନି ତ? ତାପରେ ସୀତା କହିଲେ, ମନମାୟା, ମୋର ବାମ ଆଖିଟା କାହିଁକି ଫରୁକୁଛି? ମନମାୟା ସଖୀ କହିଲା, ସଖୀ, ଇଏ ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏ ବର ତ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ସୀତା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ତାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଧନୁ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ମହାନାଗ ଭଳି ଶୋଇଛି। ରାମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନୁକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ, ବିନୟରେ କହିଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ଅନୁମତି ଦେଲେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଅ। ମୁନିଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଫୁଲହାର ଯେମିତି ଉଠାନ୍ତି ସେହିପରି ଧନୁକୁ ଉଠାଇଲେ। ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟାରି ଆଣି ଏମିତି ଓଟାରି ଆଣିଲେ ଯେ ରଟମଟ ଶବ୍ଦ କରି ବହୁତ ଗର୍ଜନ କଲା। ପୁରା କ'ଣ ଜଗତ ଉଛୁଳି ଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ, ସବୁଦିନ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇକି ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ଦିନହୀନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? କେତେ କେତେ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।